মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার মন্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে মুঙ্গিয়াকামি থানায় মামলা দায়ের তিপ্রামুথা যুব সংগঠনের। বুধবার ওয়াইটিএফ এর তরফে লিখিত অভিযোগ জানানো হয়। চলতি মাসের 13 তারিখ আগরতলাতে জনজাতি মোর্চার এক কর্মসূচিতে ভাষণ রাখতে গিয়ে জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা তিপ্রামুথার বিরুদ্ধে কড়া হুঁশিয়ারি দেন। মন্ত্রীর এ ধরনের মন্তব্যের নিন্দা জানিয়ে বুধবার তিপ্রামুথার যুব সংগঠন ওয়াইটিএফ মুঙ্গিয়াকামি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন বিকাশ দেববর্মার বিরুদ্ধে। সংগঠনের নেতৃত্বের অভিযোগ, মন্ত্রী উস্কানিমূলক মন্তব্য রেখেছেন। हामबाय जों गत साइमानो थानाय 13 तारिख डिसेम्बरनि साल मन्त्री बिकाश देबबर्मा जेबाबो उस्कानिमूलक कक सावै सारा त्रिपुरा राज्यआव स्पेशली चिनि एडिसि आमचाइयो तं कसां बयानो नष्ट खालाय तंखा अबनि परमान जों नुजाखा बजे बयला ट्रक बुकुल खुक्ति खुंनानै हिन सामानि परमान जों नुजाखा 14 तारिख हरनि 8टा तामानि जराव बिनि खाजुकसा रशिद मिया मुंगै ब चिनी तिप्रामुथानि कर्मी चिनी ताखौ शंकर देबबर्मानाव जेबाबे जानलेवा हामला खालायखा बिनि बुकुर सुकुंनानै नायो बर ताकुरबाय सुका जों अबनो जों साइमानो जे मन्त्री बिकाश देबबर्मानि जे बिनि उस्कानि मुलुगनि कगनि बागैनो बतिनि सारा त्रिपुरा राज्यआव अबाय एसे परिबेश नष्ट खायथं अबनि बागै जों दिनै मुंगियाकामी पियास फायसबाय जा जों मुंगियाकामी पियास जों दिनै मन्त्री बिकाश देबबर्मा ताय रशिद मियानि मुंगै जों दिनै एफआईआर फाइल खालायफैखा हामबाय।